আজি পূর্ণ হইব কামনা হইব কামনা মরদুরা মরদুরা দুরা 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 মরদুরা হইব আজি কল্পনা আজি পূর্ণ হইব কামনা হইব কামনা মরদুরা মরদুরা দুরা 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 মরদুরা হইব আজি কল্পনা মরদুরা হইব আজি কল্পনা জীব মরদ বেদনা মরদ বেদনা মরদুরা মরদুরা হইব আজি কল্পনা আজি পূর্ণ হইব কামনা হইব কামনা মরদুরা মরদুরা দুরা 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 মরদুরা হইব আজি কল্পনা মমন বাসনা মমন বাসনা আজি দুরা 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 আজি দুরা হইব মর কল্পনা আজি পূর্ণ হইব কামনা 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 মরদুরা মরদুরা হইব আজি কল্পনা মরদুরা হইব আজি কল্পনা
तिथि करी चिनु घटना शुभ घटना मरदुरा मरदुरा हईब आज कल्पना आज पूर्ण हईब कामना हईब कामना मरदुरा मरदुरा दुरा 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 मरदुरा हईब आज कल्पना मरदुरा हईब आज कल्पना किए जने यार को भारी आसुची किए तुम्हें आसुचंती बोधे वीर लक्ष्मण किए तुम्हें रमणी किपरि पाइल संधान बाहरी ना केवला जातिल टाको ए सुंदर तुमर वार्ता श्री रामचंद्र देइचंती पत्रिका ग्रहण कर मते धर्मी पत्नी रूपे आसना सुंदरी सेवक मोर मंग पादरे कई सौभाग्य मोर हईब सौभाग्य राजकन्या परि विश्वास सते सेविका करिब किबा सीतांग मातांग चरणे मूर्त आशाज्ञा कर सुंदरी जाओ फेरी जाओ प्रभु रामचंद्र का पास ए सुंदर सेविका हेबी सीतांको पाद तले मनरे मोर किछि नाही कष्ट ग्रहण करो ना मते धर्मपत्नी रूपे जा सुंदरी आसिला बळे करी अछि सत्य नारी बिना केबे न करिबि सत्य तेबे जाओ सुंदरी श्री रामଙ୍କ पासे ए सुंदर तुमरो दाता श्री रामचंद्र देइचंती हस्तलेखा पत्रिका नियो देखो ग्रहण करो मते धर्मपत्नी रूपे भाई रामचंद्र देइचंती पत्रिका हाँ। पुणी तुम्हारी हस्तरे हाँ दियो सुंदर से लिखित पत्रिका ए सुंदर आस दियो नियो
শ্রীকান্ত যজ্ঞ সাকু প্রিয়র আনন্দ কর আলিঙ্গনকু বাহ সতরে কি প্রেম পত্র রাক্ষসী এত দূরে সাহস সবার দৈত্য করে জন্মাই আশা তুমি বীর লক্ষ্মী তো পরিচিত আমারি আমর আমাকে ঘরণী দেখ রাক্ষসী এই মুহূর্তে কত সর্বনাশ রাক্ষসী রাক্ষস কুলে জন্ম মোর